की जगह मस्जिद है और ईमान वाले को जोड़ने की जगह मस्जिद है। তো বলে যে ভাই এই জন্য প্রত্যেক ইমানওয়ালাদের কাছে যাইয়া মসজিদ বলে যে তাদেরকে ইমানের কথা বলিয়া মসজিদের ফাজাইলের কথা বলিয়া বলে যে প্রত্যেককে মসজিদের সাথে জোড়া, প্রত্যেক মুসলমান একত্রিত হওয়ার জায়গায় হইল মসজিদ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहुंचकर सबसे पहले मस्जिद बनाई और मस्जिद को हमारे मसाजिद से आबाद किया और पूरी उम्मत को, तमाम महाजरीन और अंसार को मस्जिद से जोड़ा। বলে যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে যাওয়ার পরে সর্বপ্রথম মসজিদ বানাইছেন আর মসজিদের মধ্যে আমল চালু করবেন এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে মসজিদের আমলের সাথে জুড়ছেন। और आम शहादा की तरकीब की आधा दिन मस्जिद का, आधा दिन कारोबार का, आधी रात मस्जिद की, आधी रात अपने घर की। বলে যে আমভাবে সাহাবায়ে কেরামের এই তরতিব ছিল যে ওনারা আধা দিন অর্ধেক দিন ওনারা ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষেত খামারে লাগাইতেন, অর্ধেক দিন ওনারা মসজিদে দিতেন, অর্ধেক রাত্র ওনারা ঘরে আপনার আরামে রাতে কাটাইতেন আর অর্ধেক রাত্র মসজিদে ইবাদতে লাগাইতেন। और जो ईमान वाला मस्जिद से जुड़ा वो अल्लाह से जुड़ा। বলে যে ইমানওয়ালা মসজিদের সাথে জুড়লো, বলে যে সে আল্লাহর সাথে জড়িয়ে গেল। हमें हर ईमान वाले को मस्जिद से जोड़ना है कि वो अल्लाह की रहमत की तरफ आ जाए। বলে যে এই জন্য আমরা প্রত্যেক ইমানওয়ালাকে জুড়তে হবে যাতে সে আল্লাহর রহমতের মধ্যে আসিয়ে যায়। इसलिए मेरे दोस्तों, हर घर, हर फर्द और हर ईमान वाले की मेहनत करके वो चाहे कहीं भी मिले उनसे मुलाकात करके, उनको ईमान की बात करके, ईमान की आखिरत की बात करके, उनको मस्जिद के फजाइल सुनाकर मरकत मस्जिद में लाने की मेहनत करना। भैया जो खड़े बैठा दो, इनको बैठा दो। भाई बोशे, अपने भी बोशे, भाई अपने भी बोशे। पहले आप इरादे कर चुके हैं बैठने का। বলে যে ভাই দুস্থ, বলে যে আপনারা তো প্রথমেই নিয়োগ করছেন শেষ পর্যন্ত বসার জন্য। তো বলে যে ভাই দুস্থ যে প্রত্যেক ইমানওয়ালার কাছে যাইয়া বলে যে ইমানের কথা বলিয়া আখিরাতের কথা বলিয়া বলে যে ভাই দুস্থ তাদের তরগিব দিয়া বলে যে মসজিদের সাথে জোড়া এবং মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। और ये कोई नया अमल नहीं है। आप अल्लाह के रास्ते में निकल कर रोजाना तालीमी गश्त करते हो और तालीमी गश्त में लोगों को नकद मस्जिद में आने की दावत देते हो। আর বলে যে এটা তো নতুন কোনো আমলই না, নতুন কোনো এটা কাম হইল না। যখন আল্লাহ রাস্তায় আপনারা বাহির হন বলে যে তখন আপনারা রোজানা মানুষের কাছে তালিমি গাস্ত করেন এবং এইরকম বাহিরের লোকে উঠাইয়া মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসেন। और आप रोजाना अल्लाह की राह में निकलने के बाद उमूमी गश्त करते हो और उमूमी गश्त में भी लोगों को नकद मस्जिद में लेकर आने की मेहनत करते हो। আর বলে যে আল্লাহ রাস্তায় বাইরে তো আপনারা রোজানাই উমুমি গাস্ত করেন আর বলে যে উমুমি গাস্ত করে মানুষকে রোজানাই আপনারা মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসেন নগদ। और रोज तो फिर रोजाना अपने मुकाम पर रहते हुए 2.5 घंटे की मेहनत के जरिए से हर ईमान वाले की खुशामद करके उनको मस्जिद में लेकर आना है। कौन सी नई चीज है? বলে যে ভাই জন্য যখন আমরা আমাদের এলাকায় থাকবো তখন 2.5 ঘন্টার মেহনতে যখন বাইর হই তখন মানুষের তরগিব দিয়া নগদ মসজিদের মধ্যে আনা এটা কি কোনো নতুন জিনিস হইল? मस्जिद में दावत का अमल करते हुए, दावत तालीम इस्तेकबाल का हल्का मस्जिद में करते हुए, मस्जिद के बाहर एक एक ईमान वाले की खुशामद करके उनको मस्जिद में लाने की मेहनत करना है। বলে যে ভাই দোস্ত আমরা এরকম ভাবে কি করব, মসজিদের মধ্যে দাওয়াতের আমল করব, তালিমের আমল করব, ইস্তেকবালের আমল করব। এই আমলগুলা করতে করতে আমরা বাহিরে যে জমা যাইব মানুষের খুশামদ করে মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসবো। और फिर मस्जिद में लाकर उसको मस्जिद के माहौल के अंदर, फरिश्तों वाले माहौल के अंदर उसके सामने मेरे दोस्तों पूरी बात रखना। বলে যে এরপরে যখন মসজিদে আসিয়া গেল মসজিদের পরিবেশে ফিরিস্তাওয়ালি পরিবেশে আসার পরে বলে যে তারে এইরকম ভাবে পুরা কথা বোঝানোর চেষ্টা করা। उनको दीन पर चलने का नफा बताओ, न चलने का नुकसान बताओ। বলে যে তারে আমরা দিনের উপরে চললে কি লাভ আর দিনের উপরে না চললে কি ক্ষতি, বলে যে সেই কথা লাভ আর ক্ষতির কথাটা ভালো ईमान के बनाने की जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ कि ईमान बनाना कितना जरूरी है। আর এমনি ভাবে থাকে আমরা এই কথাটা বুঝাইতে হবে যে ইমান বানানো কতটুকু দরকার। বলে যে এই অনুভূতিটা তার মধ্যে পয়দা হয়, তার মধ্যে আসে যে আমার ইমান বানাইতে হবে। उसके लिए 4 महीने 40 दिन मांगते हैं, बात समझाओ। বলে যে এই জন্য বলে যে 4 মাস আর 40 দিন লাগাইতে হয়। বলে যে এই কথাটা তাকে ভালো করে বোঝা। फिर उनको घरों के अमाल की तरगीब दो, अपने घर में तालीम का हल्का करो, अपने घर में 6 नंबर का मुजाकरा करो। বলে যে বলে এরপরে তার ঘরের আমলের দিকে তার এখন একটু তোয়াজ্জো দেন। বলে যে ভাই তোমার ঘরের মধ্যে তুমি তালিম করো, এইরকম ভাবে 6 নম্বরের মুজাকরা। ऐसी अपने बच्चों की फिक्र दिलाओ कि उनको अपने बच्चों को हमारी मस्जिद में फला फला वक्त के अंदर मकतब का निजाम है, कुरान सीखना पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। आप अपने बच्चों को उसके लिए भेजें। তো বলে যে ভাই দোস্ত এরপরে তার বাচ্চাদেরও ফিকির তার মধ্যে পয়দা করেন, তার মধ্যে বাচ্চাদেরও ফিকির আছে যে ভাই আমাদের মসজিদের মধ্যে
ওই সময় মসজিদের মধ্যে পড়ান। मर्दों की मेहनत भी, औरतों की मेहनत भी, बच्चों की मेहनत भी, ये पूरी बात उनको समझाओ। বলে যে পুরুষের মেহনত, মহিলাদের মেহনত এবং বাচ্চাদের মেহনত বলে যে পুরা কথা মসজিদে না তাকে বোঝান। लेकिन अगर आपने किसी को जाकर दावत दी, उसकी खुशामद की, मस्जिद के फजाइल सुनाए, लेकिन वो अगर नकद आने के लिए तैयार नहीं है, कोई मजबूरी, कोई माजूरी, कोई काम का तकाजा उसके सामने है, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम उनसे वही बात करेंगे और वही बात कर यूं कहेंगे कि हाजी साहब, भाई साहब, अगर इस वक्त आपके पास मस्जिद आने के लिए वक्त नहीं है तो आप कौन सा वक्त मस्जिद को दे सकते हैं? वो कहेगा मैं इशा के बाद दे सकता हूँ, फजर के बाद दे सकता हूँ, मैं जोहर के बाद दे सकता हूँ। आप उनका नाम लिख लो, उसका वक्त लिख लो। আর বলে যে ভাই একজনে তরগিব দিলাম, মসজিদে আনার জন্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু বলে যে ওই সময় তৈরি হইল না। বলে যে উজুর করলো, বলে যে তাহলে সেইখানেই পুরা কথা এরপরে বুঝাইবার চেষ্টা করি। এরপরে বলে যে তাকে মুশকিল করেন কি যে ভাই আপনি এখন তো আপনি হুজুরের কারণে মসজিদে যাইতে পারছেন না, আপনি কখন যাইতে পারেন, এসে পারবেন না, সময় দিবেন মসজিদে, না ফজরে দিবেন, না জোহরে। বলে যেই সময়ের জন্য সেই লোকটা তৈরি হইল, বলে যে তার নাম লিখে না, সে কোন সময় দিব সেটা লিখে নিয়ে আসে। तो ये 2.5 घंटे की मेहनत हर मस्जिद में जिंदा हो। বলে যে এই 2.5 ঘন্টার এই মেহনতটা প্রত্যেক মসজিদে আমাদের জিন্দা और থাকে। 2.5 घंटे की मेहनत का बुनियादी अमल कोई घर न छूटे, कोई फर्ज न छूटे और कोई मुसलमान न बचे जिसके कानों तक अल्लाह की बात न पहुंचे। जो मस्जिद में आने के लिए तैयार, उसको मस्जिद के माहौल में लाओ, और जो मस्जिद में न आए उनसे वही बात करके उनसे फुर्सत का वक्त मस्जिद के लिए मांगो। বলে যে ভাই দোস্ত, এই তরতিবে আমাদের এমন তরতিব বানাইতে হবে যা এটা 2.5 ঘন্টার বুনিয়াদি হইল যে কোনো একটা ঘর বাদ করে না, কোনো ব্যক্তি বাদ করেন না ছুটে। এমনি ভাবে আমরা কি করবো, প্রথম তো তাকে আল্লাহর ঘরে আনার জন্য চেষ্টা করবো, আর যদি না আসে তো তার ওইখান থেকেই মুশকিল করবো সে কখন মসজিদে সময় দিতে পারে, ওইটার উপরে করে আসবো। ऐसी रास्तों पर, दुकानों पर और मेरे दोस्त बुजुर्गों पार्कों पर जहां जो मुसलमान मिले उनसे भी मुलाकात की फिक्र करना। বলে যে এমনি ভাবে রাস্তায় যে মুসলমান পাওয়া যায় অথবা দোকানে অথবা পার্কে, যেখানেই মুসলমান আছে সেখানেই তাদের সাথে মোলাকাত করার, ফিকির করার তরতিব বানানো। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उम्मत का ये फुर्सत का वक्त जो पार्कों पर, चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर और रास्तों पर, नुक्कड़ों पर और न जाने कहां कहां अपनी आखिरत की बर्बादी पर लग रहा है, अगर उम्मत के फुर्सत का वक्त मस्जिद के लिए मांग लो तो उम्मत फितनों से बच जाएगी और इनकी आखिरत बन जाएगी। বলে যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইতেন যে উম্মতের যে সময়টা রাস্তার মধ্যে, পার্কের মধ্যে, চায়ের দোকানে, হোটেলে, অন্যান্য জায়গায় কোথায় কোথায় যে লাগাইতেছে, সে আখিরাত বানাইবার জন্য সময়টা যে নষ্ট করতেছে, বলে যে দোস্ত যদি ওই সময়টা উম্মতের মসজিদের মধ্যে আনা, আমরা এই মসজিদের মধ্যে লাগাই দেয়, বলে যে এর দ্বারা তার আখিরাত বানিয়ে